سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما با شما شروع میکنیم آموزش مکالمه زبان روسی را. درس اول. دوستان عزیز، موضوع درس اول ما ملاقات با یک فرد می باشد. Привет. Привет. سلام. Доброе утро. Доброе утро. صبح بخیر. Добрый день. Добрый день. روز بخیر. Добрый вечер. Добрый вечер. شام بخیر. Спокойной ночи. Спокойной ночи. شب خوش. Как вас зовут? Как вас зовут? نام شما چیست؟ Меня зовут Андрей. Меня зовут Андрей. نام من Андрей است. Простите, я не расслышал. Простите, я не расслышал. ببخشید، من نشنیدم چی گفتید. Где ты живешь? Где ты живешь? در کجا تو زندگی میکنی؟ Откуда вы? Откуда вы? از کجا هستید شما؟ Как дела? Как дела? کارها چخیل؟ Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. خوب است. رحمت. А ты? А ты? و تو؟ Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. از شناسایی با شما خوشبختم. Рад вас видеть. Рад вас видеть. از دیدار شما خوشحالم. Приятного дня. Приятного дня. روز خوبی داشته باشید. До встречи. До встречи. تا دیدار. Увидимся завтра. Увидимся завтра. پگاه میبینم شما را. До свидания. До свидания. خدا نگهدار. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما ابونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.